को स्वागत मोर यही सब यूट्यूब चैनल को मोस्ट इम्पोर्टेंट वीडियो सब यही चैनल गुड़िक रही जदि आप चैनल को सब्सक्राइब करना ताले सब्सक्राइब कर दिंतु। चैनल को सब्सक्राइब करने द्वारा परवर्ती वीडियो नोटिफिकेशन इजीली तुम पाखे पहुँच यूट्यूब रे टॉप। आज आम जाना दि शब्द क्रियापद बा टू वर्ड्स भर्ब्स। तेणु प्रथम आम जाना जे केते प्रकार कौन कौन संयुक्त शब्द जहाँ कहते कंपाउंड वर्ड्स। संयुक्त शब्द केते प्रकार अच्छी ना संयुक्त संज्ञा, बी रे संयुक्त विशेषण एवं सी रे संयुक्त क्रियापद। आम जाना फास्ट संयुक्त संज्ञा बा ताकू विशेष्य कहती। तेणु संयुक्त विशेष्य जोटा संयुक्त विशेष्य पूर्वर विशेष्य जोग करी संयुक्त विशेष्य रचित होता है। माने दुईटी वर्ड विशेष्य पद जोटा कि फुटपाथ गोटे वर्ड रही फुटपाथ मीन्स चलापथ किंतु एठे दुईटी वर्ड मिसी फुट एंड अदरटे हूँ पाथ। तेन दुई शब्द मिसला परे संयुक्त शब्द ताकू कहती कंपाउंड शब्द बा कंपाउंड वर्ड्स। फुटपाथ मदरलैंड मीन्स मातृभूमि किंतु मदर एवं लैंड। नेक्स्ट फाउंटेन पेन मीन्स झर कलम किंतु फाउंटेन प्लस पेन मीन्स सेमिति तार अच्छी आहरी वर्ड मध्य आम ए आरंभ करिया से केते गुड़िए शब्द दि शब्द क्रियापद टू वर्ड्स भर्ब्स जोड़ा एक्ट फॉर एटा भर्ब्स को नहीं कि ये तो आम कहलु वर्ड विषय जानिले तापरे नाउन को नहीं कि तापरे नेक्स्ट आसो ये पूर्व विशेष्य को छाड़ी अन्य विशेष सहित रचित नुआ विशेष्य जोटा ही प्लस गॉट ही गॉट। नेक्स्ट ताको अंडीरा छेली कहती। नेक्स्ट ही अल्फ माई हेटा बाघ काली छपा कागज ब्लटिंग पेपर। नेक्स्ट दर्पण लुकिंग ग्लास मीन्स लुकिंग प्लस ग्लास। मितबेई स्पेंड प्लस थ्रिफ्ट। नेक्स्ट दीपहर मिड प्लस डे मिड डे। जेंटलमैन जेंटल प्लस जेंटलमैन मीन्स भद्रलोक। नेक्स्ट एमती संयुक्त विशेषण मीन्स कंपाउंड एडजेक्टिव्स। एडजेक्टिव विशेषण आकार बस पिलालिया पिला ता सहित जग हो पिलालिया। तेणु चाइल्ड प्लस लाइक चाइल्ड लाइक। आजीवन बा सारा जीवन लॉन्ग लाइफ बा लाइफ लॉन्ग लाइफ प्लस लॉन्ग लाइफ लॉन्ग। घरे प्रस्तुत होम प्लस मेड होम मेड। एडजेक्टिव एटा विस्तृत विस्तारित। आउट प्लस स्प्रेड आउट स्प्रेड। खाली पाद बेयर फुट। नेक्स्ट परिणाम आउटकम। संयुक्त क्रिया भर माने क्रिया शब्द बा कंपाउंड भार्ब्स। दुई शब्द मिसला परे सेमती कंपाउंड भर्ब्स सृष्टि होची। चुगुली करिबा बैक बाइट माने पछपटे जे माने एपटे सेपटे कथा को नहीं कि चुगुली आमी ताको बैक बाइट कहते। नेक्स्ट पूरा करिबा फुलफिल फुल प्लस फुलफिल दुईटा वर्ड मिसिकी रहउची भर्ब्स जोड़ा दुईटा भार। पिंधिबा पुट प्लस ऑन पुट ऑन पिंधिबा। बत्ती लिभाई दबा स्विच ऑफ बा स्विच प्लस ऑफ स्विच ऑफ। बत्ती जलाइबा स्विच प्लस ऑन स्विच ऑन। सेम दी शब्द क्रियापद टू वर्ड्स भर्ब्स। फास्ट रही एक्ट फॉर कहारी बदल रे काम करिबा एक्ट फॉर। नेक्स्ट सीनियर क्लार्क वाज आस्क्ड टू एक्ट फॉर हेड क्लर्क व्हेन ही वेंट ऑन लीव। नेक्स्ट एक्ट अपन मीन्स प्रभावित करेबा। हिट एक्ट्स अपन बॉडीज एंड कॉजेस देम टू एक्सपांड टू भरोसा करिबा प्रभावित करिबा। नेक्स्ट भरोसा करिबा एक्टिंग अपन विटनेस एविडेंस द पुलिस कोर्ट द थीव। नेक्स्ट एग्री विथ उपयुक्त बा योग्य हबा। ऑयल डज नॉट एग्री विथ माय स्टमक। एंसर फॉर दायित्व बहन करिबा। किछि वर्ड सबू तार ओडिया माने जानि नबा उचित। फेजल भर्ब एमती भर्ब विभिन्न प्रकार मीनिंग रूपे आसु परीक्षा एग्जाम मानकर सब आसुची। आस्क फॉर मागी नेबा यू कैन आस्क फॉर एनीथिंग यू नीड। अटेंड ऑन सेवा बा सत्कार करिबा।
Acting as a good hostess, she attended on her guest well. A को नेकी सरीला तापर B. Next, back out ओहरी जिबा. He had promised me 200 rupees, but later he backed out from his words. Next, back up. Back up means सम्मत हेबा बा समर्थन करिबा. Let us all back up his demands. Next, be off चली जिबा. I will be off to the railway station now. Be off, be on ଚାଲିବା ବା ଘଟିବା. The concert will be on till 9 p.m. Be over ସମାପ୍ତ ହେବା. After the picture will be over, we will go home. Next, be up ସମୟ କାଟିବା ବା ଅତିବାହିତ ହେବା. Time is going to be up. Hand over your answer copies. Next, ବିଛଣାରୁ ଉଠିବା. He will be up at 5 in the morning. Bear down ଦବାଇ ଦେବା. The dictator bore down all opposition. The president bore down all dissent. ତାର or ହେବ. Next, bear on ସମ୍ବନ୍ଧିତ ହେବା. Does this book bear on the same subject as that? Bear out ସାବ୍ୟସ୍ତ କରିବା. Bear out. If the evidence bears out the charge, Mahesh will be convicted for armed robbery. Next, bear with ସହିଯିବା. It is very difficult to bear with Rani's bad temper. Next, beat back ହଟିଯିବା ବା ହଟେଇବା. The flames beat back the firemen. Beat off ଆକ୍ରମଣର ମୁକାବିଲା କରିବା. In the battle of Waterloo, the British beat off Napoleon. ଆକ୍ରମଣରେ ମୁକାବିଲା କରିବା. Believe in ବିଶ୍ୱାସ କରିବା. I don't believe in astrology. Astrology bind over ଆଇନଗତ ବନ୍ଧନ ରଖିବା. The man was bound over by the court not to indulge in any criminal activity for at least 6 months. Blow down ଭାଙ୍ଗିଦେବା. The storm last night blew down many big trees. Blow out ଲିଭେଇଦେବା. On her birthday she blew out 15 candles on her cake. Blow over ଶେଷ ହେବା ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ହେବା. We hope that this crisis will blow over and be forgotten. Blow up ବିସ୍ଫୋରଣ ଘଟିବା ବିସ୍ଫୋଟ କରିବା ଧ୍ୱଂସ କରିବା. The retaining army blow up all the bridge. Next, ହଠାତ୍ ରାଗିଯିବା. I don't understand why he blew up at my answer. Border open ନିକଟ ବା ନିକଟ ହେବା. His ranting bordered upon madness. Break away ବନ୍ଧନ ମୁକ୍ତ ହେବା ପଳେଇବା. The horseman tried to hold the horse by the bridle, but the horse broke away. Break down ଖରାପ ହେଇ ବନ୍ଦ ହେବା. Our car broke down on the way to Agra. To ଚିନ୍ତାରେ କାନ୍ଦିବା. She broke down at his departure. 3. ବିଶ୍ଳେଷଣ କରିବା. If you break down the figures, you will find out your mistake. ବ୍ରେକ୍ ଡାଉନ୍ର 3ଟା ମିନିଂ ଆସିଲା. ଗୋଟେ ଖରାପ ହେଇ ବନ୍ଦ ହେବା, ଗୋଟେ ଚିନ୍ତାରେ କାନ୍ଦିବା, ଆଡ଼େ ନେକ୍ସଟ ବିଶ୍ଳେଷଣ କରିବା. ନେକ୍ସଟ ବ୍ରେକ୍ ଇନ୍ ଘୋଡ଼ାକୁ ଶିଖାଇବା. ହାଉ ମଚ୍ ଟାଇମ୍ ୱିଲ୍ ୟୁ ନିଡ୍ ଟୁ ବ୍ରେକ୍ ଇନ୍ ଦିସ୍ ହର୍ସ? ଜୋର କରି ଖୋଲିବା. We had to break in the room when there was no response from her. Break into ଧସେଇ ପଶିବା. The thieves broke into the bank and stole the money from its lockers. Break loose 1. ଖୋଲିଯିବା ବା ବନ୍ଧନ ହଟେଇବା. During the storm, the boat broke loose from its anchor and was washed away by strong current. 2. ରସି ଛିଣ୍ଡାଇ ଦୌଡ଼ି ପଳାଇବା. Break loose ଯେଉଁ. The buffalo broke loose
ମାନେ ଛିଣ୍ଡେଇକି ପଳେଇଲା। ଦି ରପ୍ ଆଣ୍ଡ ରାନ୍ ଏୱେ। ବ୍ରେକଅପ୍ ହଠାତ୍ ରହିଯିବା ବା ଶେଷ କରିବା। ସି ୱାଜ୍ ସେଇଙ୍ଗ ସମଥିଙ୍ଗ ବଟ୍ ବ୍ରୋକ୍ ଅଫ୍ ଏଜ୍ ସି ସୋ ହିମ୍। ବ୍ରେକ୍ଆଉଟ୍ ମିନ୍ସ ବ୍ୟାପିଯିବା। No one could tell the police how the fire broke out. ବ୍ରେକଅପ୍ 1. ଝଗଡ଼ା ବନ୍ଦ କରିବା। He intervened to break up the quarrel. 2. ଗହଳି ଭାଙ୍ଗିବା ଝଗଡ଼ା ବନ୍ଦ କରିବା ଆଉ ଗୋଟେ ଗହଳି ବାନ୍ଧିବା ବ୍ରେକଅପ୍। The police resorted to a lathi charge to break up the crowd. Break with ବନ୍ଧୁତା ଭାଙ୍ଗିବା। Bijoy and Arun were close friends, but they seem to have broken with now. Next. Bring out ଆଣିବା ବା ଘଟିବା। The new government brought about many reforms. Bring forward ପ୍ରସ୍ତାବ ରଖିବା। The proposal he brought forward did not seem practical. Bring in ଏକାଠି କରିବା। How much does your monthly sale bring in? ଏକାଠି କରିବା। Bring up କଠିନ କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପାଦନ କରି ଦେଖେଇବା। The turning Indian cricket team in England brought off a spectacular victory. Bring up means କଠିନ କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପାଦନ କରି ଦେଖେଇବା। Bring on ଉତ୍ପନ୍ନ କରିବା। That often brings on disease. Bring out କାଢ଼ିବା ବାହାର କରିବା ନିଷ୍ପାଦନ କରିବା। Where brings out the worst in people. Bring to ସଚେତନ କରାଇବା। The unconscious man was brought to consciousness by a pressure by through artificial respiration. Bring under ଅଧିକାର ଲଦି ଦେବା। Bring under ବା କାବୁ କରିନେବା। The king brought under the rebels and established peace in his kingdom. Bring up ଲାଳନ ପାଳନ କରିବା। Anil was brought up by his uncle. Brush up ଅଭଦ୍ରାମୀ ସୁଧାରିବା। As he became irritating she had to brush him off. Buckle to କାମରେ ଲାଗିଯିବା। With his examination around the corner, Ramesh has to buckle to at once. Build up ବଢ଼ାଇବା ବା ମଜବୁତ କରାଇବା। You need a good tonic to build up your strength after your recent illness. Burn down ମାନେ means ଜଳାଇ ନଷ୍ଟ କରିବା ବା ହେବା। ଜଳାଇ ନଷ୍ଟ ହେଇଯିବା। Burn down. The house was completely burned down ମାନେ ନଷ୍ଟ ହେଇଗଲା in the great fire in the city. Next ଆଜି ଏତିକି ଥାଉ। ନେକ୍ସଟ ସି ପାଖରୁ ଆମେ ଡିସ୍କସନ୍ କରିବା। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।